दे दो नौकरी ले लो, नौकरी दे दो नौकरी ले लो। गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है। गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है। सद्य धरला ते ल्हान नुस्तें, व्हडलें नुस्तें मेकळें भोंवता। गोंयांतले गव्हर्मेंट जॉब स्कॅमात गुंतलेल्याची ज्युडिशियल इंडिपेंडंट चवकशी जावपाक जाय। तेच वरी जे कागाळ करपाक फुडें आयल्यात तांकां राखण मेळपाक जाय, आम आदमी पार्टीन मागला। बांबोळेच्या कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सात आम आदमी पार्टीन एक मनीस मोवाळें घालून बसयल्लो। ताका भाजपा सरकाराचो प्रतिकात्मक भ्रष्टाचारी मनीस अशें म्हणत बडयलोय बी। त्या उपरांत आपाच्या फुडाऱ्यांनी स्वतंत्र ज्युडिशियल चवकशेची मागणी केली। तेच बरोबर सोमारा भाजपान घेतलेल्या पत्रकार परिशदेंतल्या स्पश्टीकरणाच्यो जापोय दिल्यो। फॉर जॉब्स प्लस लँड स्कॅम हे सगळे स्कॅम आयज हेच्या खातीर गोंय आयज वळखपाक लागले आसा। आमी थोडे म्हयन्या पयलीं आमचो एक्स गव्हर्नर बाब सत्यपाल मलीक हेणे एक स्टेटमेंट दिल्लो, जे खंय आमचे चीफ मिनिस्टर आनी तेजी बायल हे पयशे मागता आनी पयशे घेता म्हूण हो आरोप केल्लो। तेजे नंतर आरोपाचेर जेन्ना हेणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक जेन्ना ही कंप्लेन केली, तेका खंय काडलो आनी गोंयान एक्शन घेवपाचें सोडून तेका ट्रान्सफर मारलो। हो तेणे क्लियर कट स्टेटमेंट दिल्लो आसा प्रेसाक। स्टेटमेंट दितकीर काल पळोवंक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी प्रेस घेता आनी सांगता की तोच सत्यपाल मलीक फोटींग म्हणून, जो खंय सत्यपाल मलीक तेंचोच भारतीय जनता पार्टीचोच मेंबर आशिल्लो आनी तेंचोच कार्यकर्ता आशिल्लो, तेकाच तुमी आयज फोटींग म्हणटा। हेजे म्हणल्यार कळून येता की तुमकां आपल्या कार्यकर्त्याचेर विश्वास ना, तुमी आपल्या कार्यकर्त्यांकच फोटींग म्हणटा काय, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क। आयज हो जो अन्याय चालू आसा युथांचेर, हो अन्याय आमी आनी सोसूंक दिवचे ना। एज पार्ट ऑफ गोवा आम आदमी पार्टी युथ विंग हो आनी अन्याय एकूय युथाचेर असो अन्याय जावंक दिवचो ना। हेजे पयलीं हाल्लीच आमी आनी एक प्रेस बायट दिल्लो, जे खंय भारतीय जनता पार्टीचो एक लिडर कुडतोरेचो तेणे एक ऑडियो आमी व्हायरल केल्लो की तेणे 25 लाख रुपया घेतला म्हणून। तेजेर अजुनूय आमकां रिप्लाय आयलो ना आनी आमी मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हॉनरेबल CM ऑफ गोवा तेणे तेजेर एक्शन घेवची आनी खरोच कोण मूळ आसा तेका एक्सपोज करचो आनी लोकांक दाखोवंक दिचे तुमी खरेच चोर म्हणून। नाल्यार तेणे सांगचे की आमी चोरू ना म्हणून आनी खंयचे जितले कोणाक अरेस्ट केला तितले भारतीय जनता पार्टीक लिंक ना म्हणून। अरे हे सरकार जेन्ना लोकांचे भले खातीर आमी निवडून हाडटा, तेंचे काम आसा की आमच्या भुरग्यांक बरो फुडाकार दिवचो, तर ते करतात कितें? आवय बापाचे घामा कश्टाचे पयशे, कोण शेत विकता, कोण आपलो घर विकता, कोण आपली जायदाद विकता आनी हाडून ते पयशे तुमकां ह्या उमेदीन दिता, ह्या विश्वासाचेर की बाबा आपल्या भुरग्याक फाल्यां जॉब मेळटलो, तेजो फ्युचर सेक्युअर जातलो। जॉबा खातीर आनी कामा खातीर गोंयांत तर तुमी कांयच तशी प्रकल्प करूंकूच ना आनी तुमी करचे सुद्दां ना। पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमच्या सरकाराचेच लोक जॉब दिवपाच्या नांवान लोकांक ठगतात, कळ्ळें ना, तर हे आमकां एक्सेप्ट ना। आनी गोंयांत आमचे जितके गोंयकार आसात, जितके लोक आसात तांकां हांव ठामपणेन सांगपाक सोदता की ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसा, तुमच्या वांगडा ठामपणेन रावलेली आसा आनी ज्या मेरेन इन्क्वायरी जायना त्या मेरेन हो आवाज बंद जावचो ना। आमचो जॉब आमकां जाय, आमचे जॉब आमकां जाय। आम आदमी पार्टीन दिल्ली पत्रकार परिशद घेतल्या उपरांत काल भाजपान गोंयांत आपाचो समाचार घेतलो। त्या वेळार तांणी भाजपाचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचेर भाश्य केलें। त्या संदर्भात आम आदमी पार्टीन आज भाजपा फुडाऱ्यांचो समाचार घेतलो, आयकात। सत्यपाल मलीक म्हणतो, हांवें नरेंद्र मोदीक सांगलेलें की हिंगा CM पयशे घेता आनी CMची बायल पयशे घेता। आतां हुंयची बायल आनी हुंयचो CM तेणें सांगूंक ना, पूण ते डेट तुमी चॅक करपाचे। गोंयचो CM म्हणलेलें आनी गोंयची CMची बायल, तेणें म्हणलेले दोनी पयशे घेता आनी ही गजाल तेणें विजिलन्साक सांगूंक ना, पुलिसाक सांगूंक ना, CBIक सांगूंक ना, तेणें डायरेक्ट नरेंद्र मोदीक सांगलेलें। तर तो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जाणा न्हू। आमी फकत नरेंद्र मोदीक उलो करूंक सोदता की बाबा तूं हें जाणा आसतना तूं कांय करना म्हणजे BJPची सगळ्यांच्या मतीन स्पश्ट जाता BJPची कितें थिंकींग आहा ती। कित्याक नरेंद्र मोदी जाणा ते जाता म्हणून। पूण ते सांगले काल प्रेसार सांगले की गव्हर्नर उलयता कांयच उलयता, पण ते आतां पळय तेणी गव्हर्नराक पळय हाडला तेन्ना तो बेस्ट गव्हर्नर आसलो, तेन्ना सारको कार्यकर्ता आनी तेजो असलो मनीसूच ना। टू अपॉइंट समवन टू द गव्हर्नर्स पोस्ट इज अ बिग डील, very very big deal. बेस्ट कोणाक गव्हर्नर करिना ते। आफ्टर यू बीन विथ द पॉलिटिकल पार्टी फॉर 30-40 years,
तूं सामको तेंचो लागींचो मनीस आसता मागीर तूं गव्हर्नर जाता. आतां आमचो गोंयचो भाव राजेंद्र आर्लेकर बीजेपीन तो कितलींच वर्सां जालीं वावरता. ताका आयज वचोन खंय तरी बिहाराचो गव्हर्नर केला. कितें बेश्टोच करूंक ना. फाल्यां ताणें कितें म्हणल्या उपरांत ते म्हणटले ना तो राजेंद्र तोहलोच मनीस म्हणून. अशें हिंगा जालां. सत्यपाल मलीक सामको बरो मनीस टील ही said that something in the BJP is going wrong. The minute he said something in the BJP is going wrong, तो false जालो मनीस. Satyapal Malik was national vice president of Bharatiya Janata Party, second level to president. हे गिरिराज पै वेर्णेकाराक खबर आसा काय ना? सत्यपाल मलिक was vice president of Bharatiya Janata Party. जम्मू काश्मीराक जेन्ना सगळ्यांक व्हडलो स्टेप सेंट्रल गव्हर्नमेंटान घेतलो विच वॉज टू लिफ्ट आर्टिकल 370 तेन्ना तांणी कोणाचेर विश्वास दवरिल्लो? नरेंद्र मोदीन. नरेंद्र मोदी ट्रस्टेड सत्यपाल मलिक with maintaining law and order when he took the most important step of lifting article 370 which could have created chaos and a lot of violence. So ताच्या खात्रेचो मनीस, you can say Satyapal Malik was Narendra Modi's right hand man, but when Satyapal Malik came to Goa, गोंयचे ताणें जे भ्रष्टाचार पळयले ताका ते पळोवनूच जालें. सो ही ताणें सत्य उलयलो तो तेन्नाच्यान तो फटींग जालो. तुमच्या भ्रष्टाचाराचे जो सत्य उघड करता तो फटींग जाता तो पर्यंत सामको बेस्ट मनीस. वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू दिस स्कॅम. हो स्कॅम आमी पळयला गोंयभर जाला आनी भ्रष्ट जनता पार्टीचे सगळे लोक लिडर जावं कार्यकर्ता जावं कोणूय जावं हातून सगळे इन्वॉल्व जाल्ले आसा. सो जेन्ना पर्यंत ज्युडिशियल इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जायना हातून तो पर्यंत खरो ह्या स्कॅमाचो एक्सटेंड करचो ना. कित्याक जांकां अरेस्ट केला, ज्या लोकांनी कंप्लेंट केल्या, दोज आर स्मॉल फ्राय. वी हॅव टू कॅच द बिग फिश. द बिग फिश आर स्टील रोमिंग स्कॉट फ्री. गोवा पुलिसान स्वता म्हटला की हो स्कॅम 2014च्यान आज पर्यंत चलिल्लो आसा. 2014च्यान आज पर्यंत कोणाचो सरकार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गव्हर्मेंटाच्या हेल्पाच्या शिवाय गव्हर्मेंट जॉबाचो स्कॅम 10 वर्सां कोणूच चलोवंक शकचो ना. इट इज इम्पॉसिबल. आनी त्या खातीर आमचो पयलो डिमांड आसा की देर शूड बी अ इंडिपेंडंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू दीस स्कॅम. आनी आमचो दुसरो जो मेन मुद्दो आसा तो म्हटल्यार ऑल विसल ब्लोअर्स शूड बी गिवन प्रोटेक्शन. जे लोक कंप्लेंट करपाची धाडस करता तशेंच जांच्या अगेन्स्ट जे मिडलमॅन आसा आनी मिडल विमेन आसा तांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करता तांणी जर एक्चुअली कोणाक गव्हर्मेंटान पयशे मेळटा, हे जे पयशे घेतात जॉबा खातीर, हे खंयच्या मिनिस्टराक, खंयच्या आमदाराक, खंयच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलाक हे पयशे पावता हे जर ताणें सांगपाची धाडस केली, वी डिमांड दॅट दे शूड नॉट बी प्रोसिक्युटेड अँड दे शूड बी प्रोटेक्टेड अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी वैष्णवी साळगांवकर.